السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نرى le cours les solutions acides et les solutions basiques المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية pour les élèves 3e année collège BIOF. Grand 1 solution aqueuse المحلول المائي. Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique, le solidité dans l'eau, le solvant. فالمحلول المائي فهو خليط متجانس نحصل عليه بإذابة نوع كيميائي في الماء. Une solution aqueuse est toujours électriquement neutre. أن المحلول المائي فهو دائما محايد كهربائيا. Exemple, solution de chlorure de sodium, sa formule chimique Na plus Cl-. بالنسبة للصيغة الكيميائية للمحاليل فدائما نكتبها داخل قوسين، ونكتب الأيون الموجب على اليسار والأيون السالب على اليمين، وبينهما علامة زائد أو فاصلة. بالنسبة للشحنة لاحظنا شحنة هذا الأيون Na هي بلس 1 E، وبالنسبة للأيون الكلوريك هي موان 1 E. إذا درنا المجموع هي 0 لأن المحلول فهو محايد كهربائيا. بالنسبة لقراءة اسم المحلول فدائما نبدأ بالاسم بالأيون السالب. مثلا عندنا Cl- هو أيون كلورير، Na+ هو أيون دو صوديوم، دونك اسم هذا المحلول هو كلورير دو صوديوم. Autre exemple, l'acide chlorhydrique, حمض الكلوريدريك ou solution de chlorure d'hydrogène, sa formule chimique H plus Cl-. La soude ou solution d'hydroxyde de sodium Na plus OH-. OH- هو إيون هيدروكسيد. Solution de sulfate de fer 3 2Fe3 plus 3SO4 2-. SO4 2- هو إيون سلفات، Fe3 plus هو إيون de fer 3. إذا لاحظنا عندنا هنايا الشحنة ديال الأيونين فهي مختلفة، دونك عندنا بلس 3E وهنا عندنا موان 2E. دونك إلا درنا المجموع مغاديش تعطينا صفر، لهذا كاين عندنا هاد الأعداد هنا 2 و 3. دونك 2 في 3 هي بلس 6، دونك 3 فوا موان 2 هي موان 6، دونك المجموع ديالهم هو 0. بلس 6E موان 6E la somme est égale à 0، donc la solution est électriquement neutre. Grand 2 pH d'une solution aqueuse. Notion du pH, مفهوم pH. Le pH est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Il évalue l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc le pH هو عدد بدون وحدة محصور بين 0 و 14، من خلاله يتم تمييز أو تقييم حمضية أو قاعدية المحلول. Maintenant, mesure de pH des solutions. On mesure le pH d'une solution aqueuse avec le papier pH ou le pH mètre. أننا نقيس pH المحلول باستعمال ورق ال pH أو جهاز pH mètre. Le papier pH est un papier qui prend des couleurs selon la nature de la solution où il se trouve. À chaque couleur correspond un nombre sur la boîte qui est la valeur du pH de cette solution. Donc فورق ال pH فهو ورق يأخذ ألوان حسب طبيعة المحلول الذي يتواجد به، وكل لون يقابله عدد موجود على علبة ورق pH. مثلا لاحظنا هذه العلبة فكنلاحظوا أن كل لون يقابل عدد. يعني بالنسبة لطريقة الاستعمال أننا نأخذ 1 سنتيمتر من هذا الورق ال pH ونضع عليه قطرة من المحلول فنلاحظ ظهور لون على ورق ال pH. هذا اللون نقارنه مع الألوان الموجودة على العلبة ومن خلاله نعرف قيمة pH هذا المحلول. Le pH mètre est un appareil de mesure qui permet de déterminer avec précision le pH d'une solution. بالنسبة لجهاز pH mètre فهو كيعطيني القيمة أكثر دقة ديال pH. هذا هو جهاز pH mètre، فهو كيتكون من شاشة و لاصوند، هذه لاصوند المجس، نفس الشيء بالنسبة لهذا الجهاز.
la sonde et l'écran. بالنسبة لطريقة الاستعمال فقط وضع la sonde dans une solution et lire directement la valeur du pH sur l'écran. Le papier pH donne une valeur approchée du pH, mais le pH mètre donne une valeur plus précise. Donc فورق الPH هو كيعطينا قيمة مقربة للPH، أما pH mètre فهو كيعطينا قيمة أكثر دقة. 3. Classification des solutions aqueuses. تصنيف المحاليل المائية. On classe les solutions en 3 types selon le pH. عندنا نصنف المحاليل إلى 3 أنواع حسب le pH. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide. إذا كان le pH أصغر من 7 فهو محلول حمضي. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. إذا كان le pH أكبر من 7 فهو محلول قاعدي. Si le pH est égal à 7, la solution est neutre. إذا كان le pH يساوي 7 فالمحلول فهو محلول محايد. Remarque, plus le pH est petit, plus la solution est acide. Donc كل ما كانت القيمة ديال pH صغيرة بمعنى في الاتجاه الصفر فكل ما كان المحلول أكثر حمضية. Plus le pH est grand, plus la solution est basique. Donc كل ما كانت القيمة ديال pH كبيرة كل ما كان المحلول أكثر قاعدية، بمعنى كل ما قربنا من 14 فالقاعدية ديال المحلول تزداد. Grande relation entre le pH et les ions en solution. Donc العلاقة بين الpH والأيونات المحلول. Expérience. On mesure le pH des solutions avec le papier pH et on trouve les résultats suivants. Donc on a les solutions chlorure d'hydrogène, sa formule chimique H++ Cl-. Chlorure de sodium, sa formule chimique Na++ Cl-. Hydroxyde de sodium, sa formule chimique Na++ OH-. Donc هادو محاليل قمنا بقياس ال pH ديالهم. Donc le pH ديال chlorure d'hydrogène هو 3, chlorure de sodium 7, donc hydroxyde de sodium هو 11. Donc 3 donc فهي أصغر من 7 donc فهو محلول حمضي solution acide. 7 donc solution neutre. 11 فهي supérieure à 7 donc solution basique. Donc الهدف من التجربة هو معرفة الأيونات المسؤولة عن l'acidité ou la basicité du solution. Donc إلا شفنا solution chlorure d'hydrogène فهو فيه les ions H+ et Cl-. donc شوف هو Cl- هي المسؤولة على l'acidité. إلا لاحظنا Cl- فهي كاينة في solution chlorure de sodium وهو solution neutre. donc Cl- فهي غير مسؤولة على l'acidité donc اللي مسؤول هو H+. Conclusion. Les ions hydrogène H+ sont responsables de l'acidité d'une solution. Donc أيونات الهيدروجين H زائد فهي المسؤولة عن حمضية المحلول. Maintenant نشوفوا les ions responsables de la basicité d'une solution. إلا شفنا hydroxyde de sodium فهو solution basique فهو كيتكون من les ions Na+ et OH-. donc Na+ كاينة في chlorure de sodium. donc au chlorure de sodium فهو neutre. donc Na+ غير مسؤولة على la basicité. donc اللي مسؤول هو OH- ion d'hydroxyde. donc les ions d'hydroxyde OH- sont responsables de la basicité d'une solution. donc أيونات الهيدروكسيد هي المسؤولة عن قاعدية المحلول. Remarque. L'eau et toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydrogène H+ et des ions hydroxyde OH-. donc الماء والمحاليل المائية فهي تحتوي على أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد OH-. Si une solution contient plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, il est acide. donc إذا كان المحلول يحتوي على أيونات الهيدروجين أكثر من أيونات الهيدروكسيد فهو محلول حمضي. Si une solution contient plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène, il est basique. donc إذا كان المحلول كيحتوي على أيونات الهيدروكسيد
الهيدروكسيد أكثر من les ions الهيدروجين فهو محلول قاعدي. Si une solution contient autant d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène, elle est neutre. Donc, إذا كان المحلول فيه نفس عدد أيونات الهيدروكسيد وأيونات الهيدروجين فهو محلول محايد. Donc, l'échelle de pH, هذا سلم ال pH, le pH compris entre 0 et 14. Donc, entre 0 et 7, solution acide. Entre 7 et 14, solution basique est égale à 7, solution neutre. كنلاحظوا كل ما اتجهنا نحو الصفر l'acidité فهي كتزاد solution de plus en plus acide. وكل ما اتجهنا من 7 نحو 14 فالقاعدية كتزاد. وبالنسبة للزيون majoritaires dans les solutions acides هما les ions H+, ou les ions majoritaires dans les solutions basiques هما OH-. وبالنسبة للسوليسيون neutres يكون عندنا même proportion des ions H+ et des ions OH-. Grand 3, dilution d'une solution aqueuse, تخفيف محلول مائي. Expérience. On mesure le pH d'une solution aqueuse acide, par exemple le chlorure d'hydrogène, et on ajoute l'eau à la solution, puis on mesure le pH de la solution obtenue. Même expérience pour une solution basique hydroxyde de sodium. Donc في التجربة أننا نأخذ محلول حمضي وكنقيسو ال pH ديالو كتعطينا واحد القيمة، ثم نضيف إليه الماء ونقيس قيمة ال pH من جديد لملاحظة كيف تتغير قيمة ال pH بعد هذه العملية. نفس الشيء بالنسبة للمحلول قاعدي. Donc observation. Lorsqu'on ajoute l'eau à une solution aqueuse acide, la valeur de pH augmente. Donc عندما نضيف الماء إلى محلول حمضي فالقيمة ديال pH فهي تزداد. Et lorsqu'on ajoute l'eau à une solution aqueuse basique, la valeur de pH diminue. Donc فاش كنضيفو الماء إلى محلول قاعدي فالقيمة ديال pH فهي كتنقص. Conclusion. Lorsqu'on dilue une solution acide, elle devient moins acide, son pH augmente sans jamais atteindre à 7. Donc عندما نخفف محلول حمضي يصبح أقل حمضية وقيمة ديال pH تزداد لتقترب من 7 دون الوصول إليها. Et lorsqu'on dilue une solution basique, elle devient moins basique, son pH diminue sans jamais atteindre à 7. Donc عند تخفيف محلول قاعدي يصبح أقل قاعدية والقيمة ديال pH فهي كتنقص لتقترب من 7 دون الوصول إليها. يعني فقط تقترب من محلول محايد وما يمكنش أن المحلول القاعدي غيولي محلول محايد ولا نفس الشيء بالنسبة للمحلول حمضي. Remarque. La dilution consiste à ajouter de l'eau distillée à une solution. Son but est toujours de rendre une solution moins acide ou moins basique. On obtient une solution diluée. Donc فالهدف من عملية التخفيف هو جعل المحلول أقل حمضية أو أقل قاعدية أي الحصول على محلول مخفف. Lors de la dilution d'un acide, il faut mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse. En effet, il y a des risques de projection d'acide. Donc عند القيام بعملية التخفيف فيجب إضافة الحمض إلى الماء وليس العكس تفاديا لبعض الأخطار، لأن إذا درنا العكس ممكن يحدث تطاير للحمض. Grand 4. Précautions préventives lors de l'utilisation des solutions acides et basiques. الاحتياطات الوقائية عند استعمال المحاليل الحمضية والقاعدية. Lors de l'utilisation des solutions acides ou basiques, il est nécessaire de respecter des consignes de sécurité comme Grand 4. Précautions préventives lors de l'utilisation des solutions acides et basiques. الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل الحمضية والقاعدية. Lors de l'utilisation des solutions acides ou basiques, il est nécessaire de respecter des consignes de sécurité comme lire attentivement les étiquettes des produits avant de l'utiliser. قراءة ملصقات المنتج بتمعن قبل استعماله. Diluer une solution avant de l'utiliser. تخفيف المحاليل قبل استعمالها.
Porter un vêtement de protection, une blouse, des lunettes de protection, des gants, des masques. ارتداء الملابس الواقية، الوزرة والنظارات والقفازات والكمامة. Éviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs. تجنب تذوق المحاليل أو استنشاق أبخرتها. Lors de la dilution, il faut ajouter ces solutions à l'eau et ne pas l'inverse. يعني عند تخفيف هذه المحاليل يجب إضافتها إلى الماء وليس العكس. Les pictogrammes de sécurité. Les 9 pictogrammes de sécurité en chimie permettent de connaître la dangerosité des produits. Donc فهاد العلامة كتعني أن هذه المادة فهي corrosive أكالة, peut provoquer brûlure de la peau et lésions oculaires. Donc فهي كتؤدي إلى حروق على مستوى الجلد وتلف في العين. هذه العلامة فهي تعني أن هذه المادة فهي nocif ou irritant, ضارة ومهيجة, par contact avec la peau, ingestion ou inhalation. Donc فهي ضارة عند أو مهيجة عند تماسها مع الجلد أو عند ابتلاعها أو عند استنشاقها. هذه العلامة فهي تدل أن هذه المادة فهي توكسيك سامة, par contact avec la peau, ingestion ou inhalation. هذه العلامة تدل أن هذه المادة فهي danger pour la santé, خطيرة على الصحة, cancérogène فهي مسرطنة, et mutagène فهي كتحدث طفرات. هذه العلامة تدل أن المادة inflammable قابلة للاشتعال. هذه العلامة تدل أن المادة فهي combérant محرق, peut provoquer ou aggraver un incendie, أنها ممكن تؤدي إلى حريق أو تساعد عليه. بالنسبة لهذه العلامة gaz sous pression, غاز تحت الضغط, peut exploser يعني يمكن انفجار, et provoquer des brûlures أنه يمكن إحداث حروق. هذه العلامة تدل أن المادة explosive قابلة للانفجار. بالنسبة لهذه العلامة فهي dangereux pour l'environnement فهي خطيرة على البيئة.